हाँ। রাজনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তার সমীকরণে এবার এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে। ভারতের এই ईंट का একতরফা जवाब বেড়া দেওয়া पत्थर से। আধিপত্যশীল চিত্রের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এবার এক সাহসী ও কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, बांग्लादेश भी अब फेंसिंग करेगा, बाढ़ জাতীয় लगाएगा। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবার বাংলাদেশ নিজেই ভারত ও মিয়ানমার সীমান্তে পাল্টা কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से। टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी अब बांग्लादेश ने भी अपनाना शुरू कर दी है। होम मिनिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है, बांग्लादेश के होम मिनिस्टर ने, कि हम भी अब बाढ़ लगाने जा रहे हैं, हम भी अब बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग करने जा रहे हैं। ये जो आप आए रोज इलीगल पुशबैक करते हो, वो अब हम नहीं करने देंगे। और फिर म्यांमार वाला जो बॉर्डर है, वो 15 लाख दोस्तों रोहिंग्या के रेफ्यूजीज वो बांग्लादेश रखे बैठा है। इतना ज्यादा जो वजन है उनका पहले से उठा रहा है ना। और दूसरा अब आप देखें कि ये इंडिया क्या कर रहा है, पुश इन करने की कोशिश करता है। तो बांग्लादेश ने भी आगे से आज असेंबली में खड़े होकर, देखें पार्लियामेंट में खड़े होकर, जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ ऐलान किया है कि भाई हम अब फेंसिंग करने जा रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी टाइट करने जा रहे हैं। अब चिड़िया भी है ना जो वहां पर पर नहीं मार सकेगी, बंदा तो बड़ी दूर की बात है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, और ये वीडियो हम देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। लेकिन थोड़ा पहले ओवरव्यू दे दूं। जो सलाहुद्दीन अहमद साहब हैं, बांग्लादेश के होम मिनिस्टर, उन्होंने भी आंखें दिखा दी हैं म्यांमार और हिंदुस्तान। और ये बात वैसे उन्होंने मीडिया से नहीं की, बल्कि असेंबली के फ्लोर में खड़ा होकर, पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये बात की है उन्होंने कहा है कि ठीक है, हमने बहुत बर्दाश्त की है कि ये एक तो 15 लाख के करीब जो रोहिंग्या के रेफ्यूजीज़ हैं, मुहाजिरीन हैं, जिस तरह से अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान में रहते रहे हैं, वो अब बांग्लादेश में रह रहे हैं कई सालों से। वो कह रहे हैं कि अब ज़्यादा हम इतना बोझ नहीं उठा सकते, क्योंकि इसके ऊपर यूएन भी कह रहा है कि वापस भेजो भाई इनको। अब बांग्लादेश कह रहा है कि हम म्यांमार वाले बॉर्डर पर भी फेंसिंग करने जा रहे हैं और इंडिया वाले बॉर्डर के ऊपर भी फेंसिंग करने जा रहे हैं। इंडिया ने जो तमाशा लगा रखा है, यानी वो क्या करते हैं, पुश बैक करने की कोशिश करते हैं। जो इंडियन मुस्लिम हैं, जो वेस्ट बंगाल के अंदर बंगाली मुस्लिम्स हैं, उनको वो पुश बैक करते हैं बांग्लादेश वाली साइड पर, लेकिन बांग्लादेश उनको होने नहीं देता। वो जब बांग्लादेश वाले कहते हैं कि भाई प्रूफ दिखाओ, उनके पास नो एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं होता, तो फिर बांग्लादेश वाले कहते हैं कि भाई हमने इनको इधर नहीं आने देना। अब बांग्लादेश ने भी कह दिया कि हम भी भाई ये जो कुछ डेंजरस किस्म का जो बॉर्डर है वहाँ पर हम अपनी फेंसिंग करेंगे। आइए दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশ ভারত সীমান্তের একটি চেনা চিত্র হলো ভারতের একতরফা কাঁটাতারের বেড়া। নিজের ভূখণ্ড সীমান্ত রক্ষার অজুহাতে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় হাজার হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ কাঁটাতারের প্রাচীর গড়ে তুলেছে ভারত। কোথাও নিয়ম মেনে, আবার কোথাও আন্তর্জাতিক আইন ও জিরো লাইনের তোয়াক্কা না করেই ভারত এই বেড়া নির্মাণ করেছে। এই কাঁটাতারের বেড়া কেবল দুই দেশের ভৌগোলিক বিভাজনই টানেনি, বরং এর আড়ালে প্রতিনিয়তই ঘটছে নিরীহ বাংলাদেশি নাগরিক হত্যার মতো নির্মম ঘটনা, যা ঢাকাকে সবসময় এক ধরনের কূটনৈতিক ও কৌশলগত চাপে রেখেছে। ভারত সীমান্তকে কাঁটাতারে মুড়ে দিয়ে নিজেদের সুরক্ষিত দাবি করলেও বাংলাদেশের সীমান্তগুলো দীর্ঘকাল ধরে অরক্ষিত ও উন্মুক্তই রয়ে গেছে। তবে ভূরাজনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তার সমীকরণে এবার এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে। ভারতের এই একতরফা বেড়া দেওয়ার আধিপত্যশীল চিত্রের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এবার এক সাহসী ও কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবার বাংলাদেশ নিজেই ভারত ও মিয়ানমার সীমান্তে পাল্টা কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। বুধবার জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমেদের দেওয়া বক্তব্য থেকে সরকারের এই ঐতিহাসিক অনমনীয় সিদ্ধান্তের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে সামনে আসে। নতুন বাংলাদেশ গড়তে এলো জুলফিকার স্টিল। জুলফিকার স্টিল
বাংলাদেশের জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মিয়ানমার সীমান্ত। দেশটির অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ, জান্তা বাহিনী ও আরাকান আর্মির সংঘাতের জের ধরে প্রতিনিয়ত টেকনাফ, উখিয়া ও বান্দরবান সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকছে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, গ্রেনেড ও গোলাবারুদ। একই সাথে নাফ নদী ও দুর্গম পাহাড়ি পথ ব্যবহার করে দেশে প্রবেশ করছে কোটি কোটি টাকার মরণ নেশা ইয়াবা এবং ক্রিস্টাল মেথ। এই মাদক অস্ত্রের অবৈধ বিস্তার দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বিশেষ করে রোহিঙ্গা ক্যাম্প ও পার্বত্য অঞ্চলের নিরাপত্তাকে চরম হুমকির মুখে ফেলেছে। এই সীমান্ত অপরাধ, হত্যা, অনুপ্রবেশ চিরতরে বন্ধ করতে মিয়ানমার সীমান্তে সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে কাঁটাতারে বেড়া নির্মাণের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। মিয়ানমারের পাশাপাশি ভারত সীমান্ত নিয়েও বাংলাদেশ তার কৌশল পরিবর্তন করেছে। 2024 সালের 5 আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকে ভারতের পক্ষ থেকে পুশিনের অপচেষ্টা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য মতে সাম্প্রতিক সময় বিএসএফের 36টি পুশিনের চেষ্টা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে নস্যাৎ করে দিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের পর এই প্রবণতা আরও তীব্র রূপ নেওয়ায় বাংলাদেশ এখন আর শুধু সীমান্ত পাহারায় সীমাবদ্ধ থাকছে না। ভারতের সাথে থাকা স্পর্শকাতর ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত পয়েন্টগুলোকে চিহ্নিত করে সেখানেও পাল্টা কাঁটাতারে বেড়া নির্মাণের পরিকল্পনা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে ঢাকা। বাংলাদেশের এই পাল্টা বেড়া নির্মাণের সিদ্ধান্ত কেবল একটি অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়, এটি মূলত একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বার্তা হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ স্পষ্ট করে দিল যে নিজের সীমানা সুরক্ষিত রাখতে এবং যে কোনো ধরনের আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমন করতে ঢাকা এখন সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ভারতের কাঁটাতারের বেড়ার আধিপত্যের জবাবে বাংলাদেশের এই পাল্টা বেড়ার কৌশল আগামী দিনে দক্ষিণ এশিয়ার সীমান্ত কূটনীতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে এক মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। आरिफ हसन, ATN तो न्यूज़। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। बांग्लादेश भी अब पूरा जवाब देने के मोड में नजर आ रहा है और बांग्लादेश भी अब बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग करने जा रहा है, दो तरफ से, एक म्यांमार वाली साइड से और एक इंडिया वाली साइड पर। क्योंकि इंडिया भी, वेस्ट बंगाल का जो सीएम है उसने भी कहा है कि हम भी भाई यहाँ पर फेंसिंग करेंगे, तो वो कर भी रहे हैं, तो कर लें भाई। इधर से बांग्लादेश भी करेगा। आप जो वहाँ से लोग यहाँ से भेजते हो, फिर कैसे भेजोगे, कैसे फिर वो हेलीकॉप्टर से आप नीचे बंदे फेंकोगे तब इधर से भी फेंसिंग हो जाएंगी। यानी बांग्लादेश भी तैयार है भाई पूरा ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है दोस्तों? आप भी फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।